आड़ेगान मार्शल बाती और डिस्को तालाते नियम नीति मानाव कते बाकुड़ा सुसुनिया बीर बुरु सुर लाफांग शर्मा लातारे टुमना तमा रू एने तालाते नवा शर्मा आतंग दराम कामीहरा को तोरा केदा मारे शर्मा विदय साथे नवा शर्मा सांगुन दराम कामीहरा रे सेलेक्ट को ताहे कना सिवली बोना आतुरेन आदिम को बीर बुरु झरना सुर सुसुनिया दड़ान चलावाकान हड़ हो उनको आदिम को साको एने लेना आ सनम कोते को रस्कलेदा 2023 सेरमा पारमिना बई बईते 2024 नावा सेरमा बलयेना उनारिया दिन को उइहर कातेदगी सांतार से आदिवासी गाताकरेन हड़ को मारी सेरमा को बिदाय केदा आर नावा सेरमा आतांग दाराम कमिरे को छुटवाकना भिगार भिगार ठाव रे लेखागी बीर सोड़े जम चलाव कातेत नवा सेरमा आतांग दाराम कमी होरारे तुमगा टमाक त्रियो बनाम झाई कोरताल इदी कातेत एने सिरिंग तालाते नवा सेरमा को आतांग दाराम की दिया नवा सेरमा आतांग दाराम कमी होरारे दो खाली सांतार गाताकरेन हड़ दो बांग सांतार गाताकरेन हड़ को साव एटा गाताकरेन हड़ होको रस्क रोमच केदा नोंकान चितर गियालेना उना चितर दो नेलिना बकुड़ा होनोत्रिया सुसुनिया बीर गाजार धारे रे भिगार भिगार ठाव खन उना सुसुनिया रिया सिवली बोना आतुरे पिकनिक जम को चलावकान से बीर सोड़े जम को चलावकान हड़ हो सांतार से आदिवासी को एने नेलती को हाहाड़ा लेना जहां को शहर बाजार रे को ताहेन कना उनको मा हुनंग सांतार को एने सिरिंग मा बांग को नेल दाड़िया कानगी मेनखान जहां को नौकरी चाकरी रे सेलेक्ट को ताहेन कना उनको हो सांतार को एने सिरिंग दो हुनंग बांग को नेल दाड़िया कना जहां को तिहिं लेकान दिन रे पिकनिक जम चलाव खाते से बीर सोड़े जम चलाव खाते उना सिवली बोना आतुरे को चलावा कना उनको दो बांग मा सांतार को एने सिरिंग नेल कातेगी को मलुंगा कना अडिगान हड़गी उना ठाव रिया एने सिरिंग नेलते रस्क जोंग कना को अडिगान हड़गी हानते नाते रे बीर सोड़े को जम जोंग कना नोंकान चितर गी नेलिना শহরে তো আমরা ছোট থেকে শহরে বড় হয়ে এসেছি শহরের তো একটা আলাদা মানে চাকচিক্য ভরা জীবন একটু এখানে আসা যখন থেকে এখানে আসা শুরু করেছি শহরের 31 ডিসেম্বর 1 জানুয়ারি সেলিব্রেশনটাকে একটু আর্টিফিশিয়াল মনে হয় কোথাও আর এখানে যখন থেকে আসা শুরু করেছি মাটির সাথে এত জুড়ে থাকার যে একটা আলাদা আনন্দ যে একটা আলাদা পরিবেশ এটা অন্তত আমাকে অনেক বেশি আকর্ষণ করে সেই জন্য প্রত্যেক বছর এই মাটির টানেই এখানে ছুটে আসি আমি হাওড়া থেকে এসেছি কোন বিষয়টা ভালো লাগে এখানে সবথেকে বেশি যেটা ভালো লাগে এখানে 31 ডিসেম্বরে যে ট্রাইবাল ডান্সের যে কম্পিটিশনটা হয় অনেকগুলো ট্রাইবাল গ্রুপ এসে যেখানে পারফর্ম করে এদের ভ্যারাইটিটা দেখতে ভীষণ ভালো লাগে এই যে মাদলের আওয়াজ আপনারা শুনতে পাচ্ছেন এখানে মাদলের আওয়াজ এত সুন্দর করে ওদের পরিবেশনা এত কালারফুল ড্রেস আর এত ভ্যারাইটি এই জিনিসটা ভীষণভাবে আকর্ষণ করে আর এটা তো সব মানে সিটি লাইফে তো একেবারেই বিরল মানে দেখাই যায় না বলতে গেলে তো এখানে এসে এই মানে দুদিন ধরে এই ফেস্টিভ্যালটা ভীষণভাবে মানে উপভোগ করি हर कुआ कथारे बाड़ायो कना जाव सेरमागी बांगमा उना सुसुनिया बुरु जापा अरिया सिवली बोना आतुरे दो नोंकान प्रोग्राम को हुई हजू कना उनाते निय सेरमा हो अडी जाक जमक आते नावा सेरमा आतांग दाराम कमी होराडिया एने सिरिंग को दो हुई कना उना ठावरी दो भिगार भिगार होनत पनत खन हो अडी गान दल एने सिरिंग लगी को सेटरा कना उना साव सावते बीर सोरे जम लगी हो अडिगान सांतार से एटा गाताकरेन हड़ को सेटरा कानी गिया उना ठाव दो बांगमा अडी आइमा लेकान बिजली मार्शल आते को सजावा कदा आर भिगार भिगार ठाव रे दुकान पासा को सेटरा कना आर मिट नाखारे सांतार से आदिवासी को एने सिरिंग आखड़ा चला कान तकुआ नोंका काते गी बांगमा ओंडे नाक मिहरा दुकु तोड़ावे कना এখানে এসে খুবই খুবই ভালো লাগছে আমি আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে এই ফেস্টিভ্যালের কথা জানতে পারি তো ও
প্রতি বছরই এখানে আসে, তো এটা আমার ফার্স্ট টাইম, আমি কলকাতা থেকে এসেছি, আমার ভীষণই ভালো লাগছে এখানে এসে। সিটির বর্ষবিদায় বর্ষবরণী অনুষ্ঠানের এখানে ডিফারেন্স অনেক অনেক ডিফারেন্স। ওখানে তো যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা সোসাইটিতে থাকি নিউ টাউনের মধ্যে, সেখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে প্রচণ্ড জোরে মাইক বাজিয়ে হিন্দি গান এবং তার সাথে নাচা, তাছাড়া আর কিছুই হয় না। এখানে এসে এটা একটা অন্যরকম পরিবেশ, একটা নেচারের মধ্যে আছি, একটা ট্রাইবাল ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, এনজয় করছি। আমার ছেলে হাজব্যান্ড দুজনের সাথে এসেছি, খুবই খুবই খুশি হচ্ছি। এবং আমি চাইবো যে নেক্সট টাইম আমি আমার বন্ধুদেরকেও বলবো বা আমার আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদেরকে বলবো যে আপনারা আসুন এবং দেখুন, মানে এত সুন্দর ভাবাই যায় না, ভাবাই যায় না। কোথাও কি একটা মাটির গন্ধ বা মাটির সঙ্গে- ভীষণভাবে ভীষণভাবে এবারে এই জিনিস এটা একটা কি বলবো, একটা প্রাণ ছুঁয়ে যায়, একটা আত্মাকে ছুঁয়ে যাওয়ার মতন একটা প্রোগ্রাম। এইটা তো অন্য জায়গাতে পাওয়া খুবই মুশকিল, স্পেশালি কলকাতার বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে পাওয়া তো খুবই মুশকিল। भिगार भिगार ठाव खन कु सेटराकान एने सिरिंग दल उनको दो बांगमा भिगार भिगार लेकाना एने सिरिंग कु उदुए काना उना कु नेल कातेद गी पिकनिक जम चलावाकान हर को दो कु मलुंग उतरा काना उनको दो नुन रस्के कु सदरे काना जहां दो एटा ठेन जे बांग कु नेला कावान सांतार कुआ एने सिरिंग चे लेका मेना आकादा उनकुआ समाज रे तीन नापाय एने सिरिंग मेना आकादा उना एने सिरिंग नेल काटेगी रस्के कु आटकारे काना। আমাদের এই আদিবাসী মিলন উৎসব অনুষ্ঠানটি এই রকমভাবে শুরু করি আমরা 2003 সাল থেকে। তার আগে খুব ছোট আকারে ছিল তখন, সেটাই ছিল অ্যাকচুয়ালি সূচনা। আমাদের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রী প্রভুজি প্রথম এই গ্রামে আসেন এবং সেটা ছিল 1990 সাল, এবং 1990 সাল থেকে 2000 সাল অবধি মোটামুটি 4-5 বার প্রভুজি এসেছিলেন। এবং শেষের দিকে 96-97 সালগুলোতে উনি 1 জানুয়ারিতেই আসতেন। তো তখন এই 500-700 মানুষজন ওনাকে কেন্দ্র করে জমায়েত হতো, উনি সারাদিন প্রভুজি থাকতেন এবং প্রভুজির সঙ্গে দেখা করার জন্যই আদিবাসী মানুষজনরা আসতেন। তো তারপর 2003 সাল থেকে এটাকে আমরা ধীরে ধীরে একটা মিলনোৎসবে পরিণত হয়ে গেল। আজকে অবশ্যই এর পরিধি বেড়ে গেছে অনেক, এবং বর্ষ শেষ এবং বর্ষ শুরুর প্রান্তিক মানুষদের সঙ্গে আমাদের এই আনন্দ উৎসবে ভাগ করে নেওয়া, এটা একটা সময়তা মঠের খুব একটা বেশ বড় কর্মসূচি বলতে পারা যায়। এবং মঠ সারা বছর ধরেই প্রান্তিক মানুষদের সেবা প্রকল্পে নিয়োজিত, তাদের সাথে আনন্দ উৎসবে সামিল হওয়া বলতে পারেন। মূলত কারা এই উৎসবের বিভিন্ন মানুষজন, মূলত বিভিন্ন মানুষজনরা আসেন। মূলত গ্রামের মানুষকে নিয়েই অনুষ্ঠান শুরু, কিন্তু আজকের দিনে বিভিন্ন জায়গার পর্যটকরা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানে আসতে শুরু করেছে। তারা আগের থেকে খোঁজখবর নেয়। দুর্গাপুর, কলকাতা এই সব জায়গা থেকেও মানুষজনরা আসে। उना एने सिरिंग ठावरे दो बकुड़ा हनत माहेगी उना साउते पुरुलिया, मेदिनीपुर, झारग्राम, बर्धमान, मालदा, मुर्शिदाबाद साउते आरहों अड़ी गोटांग हनत पनतरेन हड़गी उना ठावरे को सेटराकना। नावा सेरमा आतांग दाराम कमी होरारे सांतार कुआ एने सिरिंग नेल तालाते सनाम हड़गी बांगमा रस्के को सदर केदा। बकुड़ा खन सिधु मार्डिया रिपोर्ट ट्राइब टीवी।